Kada upalite vesti, čitaćete kako veštačka inteligencija uništava svet. Kada otvorite društvene mreže, možete da vidite naslove da veštačka inteligencija potpuno preuzima pisanje koda i da su softverski inženjeri i samo inženjerstvo potpuno nepotrebno. Međutim, da li je to stvarno tako? Sad, ukoliko ste neko ko se ne bavi IT-em i koji je potpuno van ovoga i ne razume ove pojmove, za vas ovo zvuči kao da je neko novo zanimanje nastalo preko noći. Međutim, ukoliko ste direktor neke firme, za vas svaki način da uštedite novac zvuči odlično. Međutim, ukoliko ste neko ko se bavi održavanjem aplikacija, kome je važno da vaš e-banking radi i tokom noći i da uvek i dok imate miran san, ovo zvuči poprilično smešno. U današnjem videu ćemo proći kroz 3 najvažnije stvari. Cigla nije kuća. Zašto je kucanje koda samo najlakši deo posla i šta AI zapravo ne razume? Zatim, kada mašina preuzme, zašto nasumično štampanje koda pravi nevidljivi haos? I treće, novi posao inženjera. Kako se uloga inženjera menja i zašto su inženjeri koji vide širu sliku danas vredniji nego ikada? Chatbots are said to be language models that just predict the next most likely word based on probability. You'll hear people saying things like, they're just doing autocomplete, they're just trying to predict the next word, and they're just using statistics. Well, it's true they're just trying to predict the next word, but if you think about it, to predict the next word, you have to understand the sentences. Ono što Geoffrey Hinton objašnjava jeste ključ za razumevanje cele ove priče. Jezički alati poput ChatGPT-a, Gemini-a, Claude-a, Copilota i ostalo jesu genijalne pomoćne mašine. Ukoliko vam je potrebno da se izračuna neki matematički proračun ili neki izraz koji ste zaboravili, AI će to učiniti za gotovo 3 sekunde. Tako da, prilikom oslobađanja onog dosadnog posla, generalno dosadnog posla, posla koji niko ne želi da radi, AI mnogo može da pomogne. Međutim, evo gde nastaje zabluda. Zamislite da gradite kuću i sad neko vam donese ultra brzog robota koji slaže i pravi cigle 10 puta brže od čoveka. Ali da li je taj robot napravio kuću? Naravno da nije. Iza toga je postojao čovek koji je pre svega morao da postavi jednu arhitekturu, strukturu kuće gde će proći cevi za vodu, kakva će biti konstrukcija krova, kako će se postaviti temelj i ostalo. Zbog toga je veoma važno da napravimo razliku. Kod jeste samo cigla, dok je inženjerstvo upravo ono što je potrebno za pravljenje stabilne kuće. Veštačka inteligencija ne razmišlja, ona samo generiše. Pre svega, AI modeli su najčešće bazirani na nekim statičnim podacima, tako da ona ne može direktno da razmišlja i da razume uopšte zašto vi pravite tu vašu aplikaciju i šta će se desiti ukoliko baza podataka otkaže. Zbog toga je veoma važno znati da ona samo generiše ono što zvuči tačno. Because most software has been built by teams and will continue to be built with teams. Because even if, and I don't think it will, AI makes us order of magnitude more productive, we still need a team of 10 people to build what a team of 100 people needed to build. And we'll always want this stuff. There's no sign of demand dropping for software. So we will always want teams. And then the question is, of course, how do we best operate with AI in the team environment? And we're still trying to figure that one out as well. Ono o čemu Fowler govori se daje mnogo mala pažnja. Danas inženjeri mogu kroz samo nekoliko sati napraviti čitavu aplikaciju. I ta aplikacija može imati 100.000 linija koda koju niko u timu ne razume. Na računaru samog inženjera to zvuči sve super i radi kako treba. Međutim, da objasnimo ovo na neki drugačiji način. Zamislite jednu zgradu i robota koji nasumično postavlja cevi za vodovod. Šta će se desiti ukoliko toj zgradi živi 5-10 ljudi? Sve funkcioniše super. Međutim, ukoliko se doseli 500 ljudi, šta se onda dešava? Doći će do pucanja cevi. Takva je ista situacija i sa vašim softverom. AI može da vam napiše funkciju, međutim on ne zna šta će se desiti ukoliko 10.000 korisnika u istom trenutku otvori vaš sajt.
Da li će doći do pucanja sajta, da li će doći do toga da se napravi bezbednosna rupa kroz koju hakeri mogu da uđu i sruše vam sistem i uđu direktno pre svega u samu bazu podataka. Ili, sa druge strane, da vam naprave račune od 50 do 100.000 dolara. One of the most important things I would advise is, for example, if I were a student today, the first thing I would do is to learn AI. How do I learn to interact with ChatGPT? How do I learn to interact with Gemini Pro? And I'm going to ask myself, how can I use AI to do my job better? If I want to be a lawyer, how can I use AI to be a better lawyer? If I want to be a better doctor, how can I use AI to be a better doctor? Ono što Jensen Huang, CEO Nvidia, kaže jeste upravo suština svega. Inženjerstvo ne umire, ono samo postaje pametnije. Vreme inženjera koji su po ceo dan kucali zahteve u kodu je prošlost i to se nadamo da je dobra prošlost. Međutim, jer danas niko više ne želi da troši vreme na one dosadne poslove, već će to sve uraditi veštačka inteligencija. Danas inženjera možemo da zamislimo kao jednog šefa gradilišta ili arhitektu. Poenta nije više napraviti ciglu, već je poenta napraviti jedan sistem koji će biti stabilan i pod velikim opterećenjem. I za kraj ovog videa ja bih samo voleo da kažem da veštačka inteligencija i njeni alati su sjajni pomoćnici. Međutim, čovek je i dalje taj koji donosi glavne i najvažnije odluke. Ja se iskreno nadam, ljudi, da ste uživali u ovom videu. Mi smo se potrudili da pokrijemo što više tema vezanih za veštačku inteligenciju i njenom uticaju na samo inženjerstvo i na generalno posao, a vi nam dole u komentarima napišite obavezno kako je sama veštačka inteligencija uticala na vas, na vaš posao, da li vam olakšava, otežava, ubrzava, usporava možda posao i ostalo. Pretplatite se, lajkujte video, hvala na gledanju, a mi se vidimo u sledećem videu.